Sura de la ayuda imprescindible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. أرأيت الذي يكذب بالدين. ¿Has visto a quien niega la rendición de cuentas? فذلك الذي يدع اليتيم. Ese es el que desprecia al huérfano ولا يحض على طعام المسكين. y no exhorta a dar de comer al mendigo. فويل للمصلين. Pero ay de aquellos que rezan, الذين هم عن صلاتهم ساهون. siendo negligentes con su oración, الذين هم يراءون. esos que hacen ostentación ويمنعون الماعون. y niegan la ayuda imprescindible.